Tungod sa gugma, ang Ginoo iyang gibuhat ang tanan. Maayong adlaw mga igsuon. Ako si Father Albert Benedict Soniban, OSA, usa ka Agustinong pari sa Basilica Minore del Santo Niño. Uban kita sa atong pamalandong sa pulong sa Dios. In the first time as one nation, we will celebrate officially and liturgically the feast of our Lord Jesus Christ under the title of Señor Jesus Nazareno. Sa atong ebanghelyo, atong nadungog kining dakong pagigugma sa Ginoo. Tungod sa gugma, ang Ginoo iyang gibuhat ang tanan, iyang gihimo ang langit ug yuta, gitagaan ta og kinabuhi. Tungod sa gugma, ang atong Ginoo mipadala sa iyang bugtong anak aron makiguban kanato, makigkuyog kanato dinhi sa panaw sa atong kalibutan, dinhi sa panaw sa kinabuhi. Makigiyusa kanato, ug dili lang aron makigiyusa kanato, ug aron maluwas kita. Iya gayud ning gipas-an ang tanan. Iyang gipas-an ang iyang krus. Ug namatay, gilubong ug nabanhaw alang sa atong kaluwasan. Mao kini ang misteryo nga atong gihandom matag pista sa Nazareno. O kung kita, gitawag kita, kung masumusunod sa Nazareno, or in fact all Christians are called to be disciples of the Nazarene. We are also called to show that same love, because love can only call for love. And love, hopefully, would be the driving force in our way of life, in the way we show that we are not simply devotees, or not simply doing things just for the kick of it, just for the hang of it, or for recognition, kundi tungod kay kita, mga Kristiyano, masumusunod sa atong Ginoong Hesus Kristo.